السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وسر بقائها، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Beliaunya Syekh Ammar bin Azmi Al-Rifati Al-Jailani Al-Hasani dari Palestina, Al-Imam Masjid Al-Aqsa, dan beliau juga cucu yang ke-27 daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana beliau memulai daripada ceramahnya malam hari ini dengan bacaan basmalah dan hamdalah serta bersolawat dan sama kepada baginda Muhammad SAW, yang mana mudah-mudahan semua ini, kata beliau, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gerak-gerik kita, perkataan kita, lesan kita mendapatkan kemudahan semua ya Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada datang suatu bala kecuali dari Allah. Juga tidak ada kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. أولا أود أن أقدم شكري لحبيبنا المحبوب الداعي إلى الله حبيب علوي المحضار، نسأل الله أن يحفظه ويطيل في عمره ويرزقه الصحة والعافية، وأنا أستبيح وأستبيحكم جميعا عذرا على تأخيرنا. نحن صلينا الصبح في مسجد التقوى في بالي، وكان عندنا درس ثم خرجنا إليكم، لكن مع المطر والريح كان ممنوع خروج السفن، فتأخرنا هذه المدة حتى جئناكم إن شاء الله، فأنا أعتذر منكم على هذا التأخير. Kata beliau dengan tawaduknya mengatakan berterima kasih dan syukur kepada kita, dan beliau juga mendoakan kami dengan sehat walafiat, panjang umur, dan juga panjangan sedekah. Pada itu hubungannya insyaallah sehat walafiat, panjang umur seterusnya. Yang mana beliau mulai tadi subuh, beliau sholat subuh di Masjid Taqwa di Bali. Kemudian beliau mengajar sana, ada acara seperti daurah gitu, pesantren kilat di Bali di Masjid Taqwa ini. Kemudian beliau langsung berangkat dari Masjid Taqwa ini ke sini, ke Lumajang, karena Bapak jarak jauh, beliau mengawali berangkatnya. Cuman beliau sangat menyesal sampainya di pelabuhan Bali itu, nggak taunya ada hujan, ada angin, sehingga pemerintah Bali melarang semua kapal untuk melintas untuk nyebrang ke Banyuwangi, takut ada apa-apa. Akhirnya beliau pun menunggu mulai pagi itu sampai mau maghrib tadi. Beliau telepon, anaknya telepon ke kami, kalau baru turun dari kapal penyeberangan mau maghrib tadi,
Kami bingung ini, ada pengawalan nggak ini? Takut nggak nutupi, waduh, mungkin nggak ada janjian. Alhamdulillah belum nyampe, itu pun belum menunggu mulai pagi sampai sore di sana. Karena kapal nggak boleh nyebrang. Alhamdulillah mau maghrib baru bisa nyebrang sampai di Banyuwangi sudah mendekati maghrib atau pas maghrib sudah. Dan beliau dengan rasa semangatnya berdakwahnya, dengan rasa ikhlasnya, beliau kejar dari Banyuwangi ke sini. Alhamdulillah nyampe. Ini kalau secara akal ya mungkin belum nyampe ini sampai sini. Alhamdulillah, masya Allah. Ini karomahnya beliau ini, karomah Syekh Ammar ini bisa nyampe ini dengan sangat capek dan keadaannya sudah amburadul sudah. Cuma beliau tetap semangat dan tetap untuk dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ketemu dengan banyak semua pada malam hari ini. Ayyuhal kiram, fi hadzal majlis al-mubarak نحتفل ونحتفي ونستذكر ذكرى الإسراء والمعراج. هذه الحادثة العظيمة المباركة التي جاءت لتسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هم وكل حزن وكل تعب وكل شدة لاقاها عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله. Kata beliau, yang mana malam hari ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad SAW, ini adalah suatu kisah, suatu cerita yang mana dimudahkannya baginda Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ juga Allah memberikan kepada baginda Muhammad SAW ini kemudahan, kelancaran, kepuasan dari apa yang sudah dicapai oleh baginda Muhammad SAW sebelumnya di dalam dakwah yang penuh dengan liku-liku, dakwah yang penuh dengan siksaan-siksaan orang-orang kafir, dakwah yang penuh dengan suatu gangguan-gangguan yang begitu besar di orang-orang kafir, sehingga baginda Muhammad diperjaga ini untuk menyenangkan, memuaskan hatinya baginda Muhammad SAW supaya hilang itu sumpek galau semuanya. وجعل هذه الرحلة آية تدل على عظمته سبحانه وتعالى. Dan juga dijadikan kepergian baginda Muhammad atau religi ini, pariwisata religi ini, yang mana untuk menjadikan baginda Muhammad SAW menjadikan semuanya kesumpekan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disenangkan baginda Muhammad SAW. هذه الرحلة العظيمة لابد لنا أن نأخذ منها بعض الدروس والعبر. Dan rihlahnya baginda Muhammad SAW ini rihlah yang sangat agung. Bukan seperti rihlah-rihlah yang ada atau bepergian yang biasa, bukan. Ini sangat agung. Karena tidak akan nyampe kepada akal manusia. Ini sangat agung, sangat azim, dan ini untuk khusus baginda Muhammad SAW. الدرس الأول يا أسنوي تعال هنا لماذا تخجل؟ ما شاء الله يأتي من بروبولينغو. Panitia itu kayak Asnawi itu datang itu. Pas tawaduk ya Asnawi, tak ketela dia itu. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أول درس، الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بنبيه، ما قال برسوله، ما قال بمحمد
محمد بل بعبده. قال لأن مقام العبودية أجل وأرفع لمن أراد الرقي عند الله سبحانه وتعالى ورفعة الدرجة. Yang mana kejadian Isra Mi'raj ini sangat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita timba. Di antaranya kata beliau di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil aqsa ila al-aqsa alladzi barakna haulahu. Kata beliau yang mana di dalam ayat ini Subhanalladzi asra bi 'abdihi ini sudah menunjukkan ilmu di sini. Allah dia mengatakan dengan binabihi bi Muhammadin, bukan kepada nabinya, bukan kepada Nabi Muhammad langsung mengatakan, enggak, bi abdihi, itu dengan hambanya. Allah perjalanan dengan hambanya ini. Di sini sudah menunjukkan bagaimana kata beliau Syekh Ammar bahwasanya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, kedudukan ubudiyah, kedudukan hamba itu lebih tinggi, lebih agung dibandingkan yang lain, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan hamba yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. معنى العبودية يا كرام قال هو الخضوع والتذلل والافتقار والخوف والمحبة معا. يخاف العبد من ربه لكنه يحب ربه. حاله والذين آمنوا أشد حبا لله. المحب لربه قال يفعل الأوامر وينتهي عن النواهي محبة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. Yang mana kedudukan ubudiyah, kedudukan hamba ini sangat mulia, sangat tinggi si Allah Subhanahu wa taala. Dan arti ubudiyah kata beliau yaitu orang yang tawadhu, orang yang khusyuk, orang yang tazallul, orang yang merasa hatinya atau dirinya jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan merasa lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah, bukan takutnya kita dengan mati ya, dicoba, punten. Takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa takut bagaimana? Kata beliau, yaitu takut yang mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari larangan Allah. Ini takut namanya. Dan di situ ketakutan ini penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut cuma cinta, makanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya, yang mana wahai orang beriman, kamu takut cuma kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. مقام العبودية يا كرام مقام كبير. قال بمقام العبودية قال يقوم العبد بتنفيذ أمر سيده محبة وقربا من سيده. لو أن أحدا من الناس يعمل عند رئيس أو عند ملك يفعل كل شيء يحبه هذا الملك حتى يتقرب من هذا الملك، فكيف بملك الملوك جل جلاله؟ قال لا بد أن نتذلل ونفتقر ونفعل الطاعة ونحن نريد القرب منه سبحانه وتعالى ونريد رفعة الدرجة. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الله غفر له كل ذنوبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، لا يصلي صلاة الفريضة، لا يصلي السنن الراتبة، وإنما يقوم من الليل في صلاة الليل نافلة. قال لماذا يا رسول الله تفعل ذلك؟
تتورم قدماك يسيل منهم الدم وأنت واقف متذلل خاشع لله سبحانه وتعالى، وقد غفر الله لك من ذنبك وما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام رده: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، كيف بي وأنا لا أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، كيف لا أشكر الله على سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، كيف لا أقوم بهذه الأعمال محبة وقربا منه سبحانه وتعالى. Dan arti ubudiyah kata beliau ini yang mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia insya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang ubudiyah ini, orang-orang ahli ibadah ini memang hatinya semua untuk ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk takarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga disitulah akan mencapai kecintaan yang besar. Justru kita ini mengamalkan ibadah, mengamalkan perintah Allah ini menimbulkan kecintaan yang besar nantinya. Yang mana kata beliau ubudiyah ini orang-orang yang mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah, yang mereka ini memang betul-betul sangat taatnya kepada Tuannya. Apa yang diperintahkan Tuannya, ya itu sudah. Ini arti ubudiyah, yang semuanya untuk ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk dekatnya dengan Allah ta'ala. Seperti beliau mencontohkan, bagaimana kalau panjenengan seumpamanya menjadi pegawainya raja atau pegawainya pemerintah. Bagaimana ketika kalian ingin dekat dengan raja ini, menjadikan dicintai raja ini, apa yang diperintahkan oleh raja ini, sampean nggih sami'na wa ta'na, saya dengarkan dan saya amalkan. Semua perintah dikerjakan, semua larangan ditinggalkan. Perintahnya raja. Maka raja pun akan senang dengan sampean, akan dekat dengan sampean. Ini raja manusia. Dan bagaimana dengan maharaja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala panjenengan mau mendengarkan, melaksanakan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah ta'ala, panjenengan lebih mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, bahkan akan mendapatkan kecintaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana baginda Muhammad SAW, kita lihat kedudukan Nabi kita Muhammad yang gak ada lagi di atasnya sudah. Nabi kita Muhammad ini paling tinggi, paling dekat dengan Allah ta'ala kecintaannya. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana ibadahnya baginda Muhammad SAW. Itu baginda Muhammad mendapatkan kecintaan Allah bukan gratis, kata beliau. Apa? Beliau baginda Muhammad ini menjadi semua perintah Allah, bukan cuma sholat 5 waktunya, bukan cuma melaksanakan sunnah-sunnahnya saja. Beliau bahkan tidak tidur semalaman, yang mana dalam keadaan ibadah kepada Allah, sampai yatawaram qadameh, sampai lututnya ini bengkak. Sehingga para sahabat bingung, ya Rasulullah, engkau sudah mendapatkan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala, ghafarallahu ma taqaddam wa ma ta'akhir. Engkau mendapatkan jaminan ampunan sebelum dan sesudahnya, diampuni oleh Allah. Sudah enggak punya dosa, maksum. Apakah masih begini ibadah engkau ya Rasulullah? Sampai bengkak. Belum pian bejeng susu Pak, kina paki. Kita telah potongan nanega. Kaji Nabi punten Pak. Bukan cuma perintah sholat wajib aja, sunnah aja. Semalam enggak tidur. Sehingga mereka menangis melihat keadaan Rasulullah yang sangat menyedihkan. Sehingga tanya Rasulullah, 5 kenapa ya Rasulullah? Engkau kejadian ini. Dan engkau ini Nabi. Dan engkau ini sudah gak punya dosa. Apakah begini Mas ya? Apa janji baginda, jawaban baginda Muhammad SAW yang sangat tawadhu. Afala akuna abdan syakura. Wahai para sahabat, engkau gak bangga, gak senang lihat aku syukur pada Allah. Kenapa? Indah syukur aku pada Allah. Karena Allah sudah berikan kepadaku kenikmatan, kelebihan, semuanya. Maka indah syukur aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kiram,
وهذا أيضا عند مقام الرفعة ما نسي مقام العبودية عليه الصلاة والسلام. لما أسري به أول شيء الله سبحانه وتعالى جمع له جميع الأنبياء والرسل 124 ألف نبي ورسول جمعوا حتى يحقق أعلى مراتب العبودية وأرقى مراتب العبودية بأن يصلي بهم رسول الله إماما. قال وهذا درس لنا أن الإنسان لا يشغله شيء عن طاعة الله ولا عن الصلاة، حتى ولو كان في أعظم مراتبه وفي أعظم مراتب رقيه. قال لا بد أن يكون حاله حال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك سيدنا النبي في رحلة المعراج رأى أهل الجنة ورأى أهل النار، سمع صوت نعلي سيدنا بلال سوارة صندل إبو سوارة هاتي استري سنترون سوارة هاتي استري سوارة صندل بلال إبو الحمد لله الحمد لله لا يحضر سوارة هاتي استري ولا سنترون إكتنشنتا ولا سنترون عذاب الحمد لله. سمع صوت نعلي سيدنا بلال كأنه يمشي الجنة، فسأل سيدنا جبريل يا أخي جبريل صوت من هذا؟ قال هذا صوت نعلي بلال ابن رباح. بعد رحلة الإسراء والمعراج سيدنا النبي يسأل بلال يا بلال بما سبقتنا إلى الجنة؟ لسه ما متت، كيف أنت تسبقنا إلى الجنة حتى نعليك في الجنة؟ قال يا رسول الله يا رسول الله صلوا على النبي محمد. كم ننتك الحمد لله. قال يا رسول الله ما توضأت وضوء إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي. قال بهذا سبقتنا يا بلال. الصحابة الكرام ومنهم بلال فهموا تحقيق مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، فكان حالهم حال العبد الذاكر، حال العبد القائم، حال العبد الصائم مثل سيدنا ابن عمر، حال العبد المتفكر مثل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. Yang mana tatkala kejadian Isra Mi'raj, lihat ini kedudukan ubudiyah kata Syekh Ammar. Tatkala Isra Mi'raj itu baginda Muhammad SAW berjumpa dengan semua para nabi, para rasul sebanyak lebih daripada 20.000 para nabi, para rasul, lebih daripada 20.000 nabi rasul. Cuma tatkala menjadikan atau jadikan imam di situ untuk mengimami para nabi rasul ini, yang tujuh adalah nabi kita baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka sumpah nabi rasul ini sudah kedudukannya ubudiyahnya juga masya Allah semuanya, karena nabi rasul ya. Ternyata ketika jadi imam baginda Muhammad SAW, kenapa? Di situ nabi kita Muhammad melebihi ubudiyahnya, ibadahnya, dari istiqomahnya, tawaduknya, rasa takutnya, rasa hinanya di hadapan Allah melebihi, sehingga ditunjuklah baginda Muhammad SAW menjadikan imamnya para nabi rasul 20.000 lebih itu. Ini maqam baginda Muhammad SAW. Dan juga nabi kita Muhammad SAW dari sangat tingginya kedudukan ubudiyahnya, beliau baginda Muhammad SAW diperjalankan Mi'raj yang juga bisa melihat langsung keadaan surga, keadaan neraka. Belum ada yang bisa lihat ini. Baginda Muhammad SAW. Ini pelajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan
yang mana tatkala nyampe masuk di surga ditunjukkan oleh Allah SWT ada satu pasang sandal, kata beliau, yang sangat cantik. Sandal surga Pak ini. Benih sandal orang deno. Sandal surga nih kah. Tanah nabi Pak, tanah surga nih Pak. Ini kebetulan diwujud ngak emas Pak, koneng emas. Eki, ini ke debu na surga. Sandal boleh. Ini ditanya oleh baginda Muhammad SAW. Wahai saudaraku Jibril, ini kok ada sandal? Bahkan kata beliau, baginda Muhammad mendengar jalannya sandal ini. Mendengar jasa tak 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 tak, dengar. Kata beliau, seperti ibu-ibu mendengarnya, melihatnya ikatan cinta, suara hati misteri. Bu, sinetron tok, drama tok saya jengok. Sinetronnya hafal semua kata Syekh Ammar. Kalau surukkan tak ingin sekali. Mendengar sandal ini, tanya baginda Muhammad SAW. Wahai saudaraku Jibril, ini sandal siapa ini? Kok begitu cantik, bagus? Inilah ya Rasulullah, sandalnya Bilal bin Rabah. Loh, kok bisa nyalep saya ini bapak-bapak Bilal bin Rabah ini? Mak bisa kesalep singko di Bilal. Udah apa Bilal ya? Sehingga ketika selesai Isra Mi'raj dipanggil Bilal, ditanya, wahai Bilal, ngerjakan apa kamu ini? Kamu sudah nyalep aku. Di saat kamu sudah, sandal kamu sudah ada sana. Aku gak punya sandal di surga, kamu sudah punya sandal. Kok bisa nyalep aku? Apa kamu? Amal apa kamu ini? Ini kata Syekh Ammar, beliau Syekh Bilal bin Rabah ini juga sudah memahami apa arti ubudiyah itu. Beliau pun mengikuti baginda Muhammad SAW supaya bisa masuk ke dalam ubudiyah ini. Itu orang yang takut, orang yang mutawadhu, orang yang khusyuk, orang yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun bisa mendapatkan sirinya baginda Muhammad, mendapatkan sandal ini. Ditanya, apa wahai Bilal? Amal apa kamu? Alhamdulillah ya Rasulullah, kami ini ngikutin kau ya Rasulullah. Ingin mendapatkan ubudiyah ini. Yang mana kami setiap wudhu tidak batal wudhu kami, kecuali ketika batal kami berwudhu dan kami langsung sholat 2 rakaat. Inilah yang didapatkan ya Rasulullah. لذلك يا كرام هذا الدرس لابد أن نتعلم منه كيف نحافظ على مقام العبودية. الصلاة، صلاة الفريضة، النافلة، الذكر، الفكر، دعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. العبادات المفروضة كلها قال هي سبيل إلى محبة الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال هذا أول مقام من مقام الولاية. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تؤدي الفرائض، هذا أول مقامات العبودية. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الزيادة كل ما زدت في النافلة، نافلة صوم، نافلة صلاة، نافلة ذكر، كلما زدت في مقام المحبة والارتقاء من الله سبحانه وتعالى. فكيف يا كرام احنا تكون حياتنا حياة العبد الذاكر الشاكر كحال العبد المحبوب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, yang mana kedudukan ubudiyah ini, kedudukan yang sangat tinggi, sangat mulia ini, yang dicapai baginda Muhammad SAW, juga bisa mencapai Sayyidina Bilal bin Rabah ini. Ini memang orang-orang yang melebihkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma yang diwajibkan aja. Melebihkan inilah menjadikan mendapatkan maqam ubudiyah. Bahkan kata beliau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi,
Barang siapa yang mendekat aku dengan kewajiban ini, maka aku lebih cinta nanti. Ini sudah mendapatkan maqam ubudiyah. Kenapa kita menghasilkan kewajiban ini sudah mendapatkan maqam ubudiyah sudah. Karena kita ngerjakan wajibnya dari Allah. Ya sholat di waktunya, ya puasa Ramadannya, ya zakat hajinya. Cuman bagaimana tatkala diteruskan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bang siapa yang mendekat dengan sunnah-sunnahnya, maka aku lebih cinta lagi. Kita bukan memang wajib, sunnahnya kita kerjakan, lebih cinta lagi, lebih mendapatkan magam lagi. Makanya nggak kaget bagaimana orang-orang yang ahli ibadah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengganggu, man adzan wa in faqat adzantu bil harab, barang siapa yang mengganggu para wali-waliku, maka dia mengumandangkan perang dengan aku. Hati-hati. Kenapa? Karena para aulia ini sudah mendapatkan maqam ubudiyah, ibadahnya lebih. Bukan cuma yang wajib-wajib tok, yang sunnahnya istiqomah bahkan ditambahi lagi. Puasa sholatnya juga sunnah. Puasa wajib juga sunnah. Zakat wajib juga sunnah. Terus sunnahnya ini lebih dekat. Maka mereka mendapatkan kedudukan yang sangat dapat perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini yang mendapatkan maqam keubudiyah ini, mereka Allah Subhanahu wa taala lebih mencintainya seperti cintanya Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Terus, Pak. Berapa waktu? Sampai jam, Pak, sampai jam, 10 jam. Salat subuh? Sampai subuh. Ibu, maaf, hari malam minggu. Sallu ala Nabi Muhammad. دروس الإسراء والمعراج كثيرة، لكن هناك درس آخر نريد أن نتعلمه خصوصا ونحن نعيش في ظل واقع مرير مليء بالفتن، مليء بالتقلبات، مليء بالفتن الخارجية التي حتى وصلت إلى داخل بيوت المسلمين وأفسدت حياة البيوت وأفسد الحياة الزوجية. وهذا الدرس مهم من الإسراء والمعراج. Di dalam pelajaran Isra Mi'raj ini sangat banyak. Kejadian Isra Mi'raj ini sangat banyak pelajaran di situ, sangat banyak. Juga yang perlu kita ambil, kita timba. Juga beliau ingin juga memberikan pelajaran yang juga berhubungan dengan Isra Mi'raj untuk kejadiannya baginda Muhammad SAW ini. Bagaimana yang mana kejadian-kejadian yang di akhir-akhir zaman ini yang sudah habisnya akhlak-akhlak kita, yang sudah besarnya fitnah-fitnah di akhir zaman, bahkan fitnah itu sudah masuk di tengah-tengah keluarga kita, pada istri-istri kita atau suami-suami kita sudah masuk ke situ. Ini pelajaran juga yang sangat penting kita timba. Di samping pelajaran Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad SAW. قبل رحلة الإسراء والمعراج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لأعظم شدة، وهي موت عمه أبو طالب. ما كان مسلم، لكن كان مدافع عن دعوة سيدنا النبي، وموت السند والظهير الأول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي زوجه السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها. وسمي هذا العام بعام الحزن، لكن هنا نريد أن نقف قليل لأن الوقت متأخر عن درس السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها. Yang mana kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad SAW ini memang suatu pelajaran yang sangat besar dan sangat banyak. Dijadikan Isra Mi'raj kepada baginda Muhammad SAW karena juga di tahun itu pada baginda Muhammad SAW mengalami musibah-musibah.
Sehingga baginda Muhammad sudah full, kalau kita memori full sudah ya. Memori full. Kalau kita yang terjadi mungkin stres kita. Kenapa? Sangat besar kejadian musibah pada baginda Muhammad SAW. Tatkala meninggal Sayyidina Abu Thalib. Itu Abu Thalib belum Islam kata beliau, cuman beliau ini yang sangat menjaga baginda Muhammad, yang melindungi baginda Muhammad, yang mengcover baginda Muhammad, yang menjadikan tamengnya baginda Muhammad. Apapun dakwah Rasulullah itu Sayyidina Abu Thalib yang di depan untuk menghalang-halangi orang-orang kafir mengganggu. Juga di tahun itu juga istri tercintanya baginda Muhammad SAW, Sayyidatuna Khadijah Kubra, meninggal di tahun itu yang baginda Muhammad sudah sangat galau, sudah meninggal pamannya, meninggal istrinya, tambah galau, belum kejadian yang lain masih. الدرس السيدة خديجة هي من اختارت رسول الله للزواج منه، ورسول الله اختارها لفطانة عقلها ولرجاحة عقلها ولحكمتها. وهذا درس إلنا أن الإنسان المسلم قال لابد أن يكون عنده حسن الاختيار في الزوجة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمرأة لابد أن يكون عندها حسن الاختيار للزوج، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا نطلب المال ولا الجاه، وإنما يكون أساس الاختيار بين الزوجين قائم على الدين وعلى الأخلاق، لأنه هذا الأساس الذي يبنى به البيت الذي تكون لبناته مبنية على المودة والسكينة والرحمة، ثم تكون اللبنة الأولى في الذرية الصالحة بعد ذلك. فصلاح الأبناء قال من صلاح الآباء. Baginda Muhammad SAW ini juga penuh pelajaran untuk kita bagaimana tatkala baginda Muhammad SAW mengawini Sayyidatina Khadijah Kubra radhiyallahu anha wa arda. Lihat pelajaran yang besar. Beliau mengawini Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Bukan sekedar kawin. Kenapa? Di situ Sayyidatina Khadijah ini memiliki keistimewaan. Beliau Sayyidatina Khadijah mempunyai akal yang sangat cerdas dan juga mempunyai akhlak yang sangat dalam. Di samping juga beliau orang yang kaya, ya, termasuk konglomerat Mekah waktu itu Sayyidatina Khadijah ini. Juga mempunyai ketawaduan. Sehingga di Rasulullah ini semua menjadikan maslahat. Makanya kata Syekh Ammar, kalian para laki-laki kalau mau kawin jangan asal lihat wajahnya aja, jangan asal cantik beres sudah, sugih beres sudah. Jangan lihat yang pertama ada kata beliau agamanya bagaimana, satu jalur enggak. Ini merupakan asas, ini merupakan pondasi untuk menjadikan perkawinan yang langgeng, yang mawaddah warahmah wasakinah, dan akan menimbulkan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha nanti. Jangan asal lihat orangnya ini cantik, sugih, sudah beres sudah. Begitu juga para perempuan. Jangan melihat yang untuk yang untuk jadikan imam rumah tangganya atau suaminya ini sugih dan mendapat kedudukan pejabat. Bukan itu bukan menjadikan mawaddah warahmah wasakinah itu. Cari agamanya bagaimana, satu jalur enggak yang nanti membuahkan anak-anaknya, duriyahnya keturunan bagaimana nanti ke depannya ini. Ini yang penting kata beliau, dan itu yang diamalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قال حسن الاختيار يكون منه الذرية الحسنة. السيدة خديجة منها كل أبناء وذرية النبي عليه الصلاة والسلام إلا سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كل ذرية النبي عليه الصلاة والسلام. والذرية الموجودة أصل السلالة المرأة الصالحة التي
عندما جاء الوحي على رسول الله كان حال المرأة الصالحة أن تقف مع زوجها في الشدة في الضيق قبل الفرج. هذه خصال المرأة الصالحة. قالت له: ما أعلمك إلا أنك تقري الضيف وتعين صاحب النائبة، لن يخزيك الله أبدا. وأعانت سيدنا النبي في دعوته. والمرأة الصالحة من صفاتها أنها تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن تعينه على الصبر على النوائب. Baginda Muhammad SAW mengawini Sayyidatina Khadijah. Bagaimana Khadijah ini mempunyai keistimewaan, kelebihan-kelebihan yang begitu unggul. Sayyidatina Khadijah ketika dikawin Rasulullah tahu ya, ini bakalnya gangguan-gangguan yang datang ini bakal besar nanti jadi. لأولادها ولذلك لا الرجال على النساء والصوم فرض على الرجال والنساء والحج إلا الجهاد في سبيل الله. كيف نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام لها: إذا صلت المرأة فرضها وأدبت ولدها وأطاعت زوجها أخذت أجر المجاهد في سبيل الله. لماذا نتحدث عن ذلك؟ لأننا نريد بيوت المسلمين ترجع، كل بيت يكون أساس ومدرسة ومكان لتربية أبناء المسلمين. Bagaimana kata beliau, perempuan yang soleha itu yang menjadikan pondasi di rumah tangga. Perempuan soleha ini pondasi rumah tangga. Kalau sudah perempuannya atau istrinya itu soleha, semuanya akan baik. Mendapatkan anak pun anak yang baik, anak yang soleh, karena pondasinya sudah baik. Jadi kalau kita umpamakan tempatnya itu sudah bagus. Kalau kita masak air itu pantinya itu sudah bersih, suci, nggak kotor. Maka airnya pun yang ketika dimasuki juga bersih juga airnya. Airnya suci, cuma tempatnya najis ya percuma. Karena ini pondasi rumah tangga, perempuan yang soleha ini. Maka akan membuahkan anak-anak yang soleha nantinya. Kejadian kepada Sayyidina Asma al-Ansari, sahabat perempuan baginda Muhammad SAW. Ya Rasulullah, semua kewajiban ini banyak, yang ini, yang itu. Cuma satu ini ya Rasulullah, ketika diwajibkan oleh Allah untuk perang fisabilillah, loh kenapa perempuan kok nggak dapat? Kita ingin juga gitu loh, supaya bisa mati syahid. Bagaimana Rasulullah? Lihat jawabannya baginda Muhammad SAW. Kata Rasulullah, barang siapa seorang perempuan yang solehah, itu perempuan yang istiqomah sholat 5 waktunya, kemudian mendidik adab akhlak kepada anak-anaknya dan taat kepada suaminya. Ini perempuan soleh. Kalau dia mengerjakan ini, maka dia akan mendapatkan pahalanya perang fisabilillah. Enggak perlu menghunus pedang, pegang tembak, pegang bom. Cukup di rumah, didik anaknya, taat kepada suaminya, sholat 5 waktunya istiqomah, mendapatkan pahala mujahid fisabilillah, perang fisabilillah. ثم الكلام ليس فقط عن المرأة تكون مطيعة، أيضا الرجل لابد أن يكون متأسي بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كان أوفى الناس وأفضل الناس وأعظم الناس خلقا في بيته. زوجته خديجة لم يتزوج عليها في حياتها. الأزواج الذين تزوجهم كان بأمر من الله، كان وفي للسيدة خديجة، كان وفي حتى بعد ما مات كان وفي عليه الصلاة والسلام لها. تقول السيدة عائشة: والله ما غرت من أحد من نساء النبي، ما غرت من خديجة ولم أرها. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يتذكرها بالخير. لو ذبح ذبيحة يقول: أرسلوا إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة.
فعائشة يوم من الأيام قالت يا رسول الله ما زلت تتذكر هذه العجوز التي أصبحت عظامها بالية، يعني أنت سيما لسه بنت صغيرة، زوجة صغيرة وجميلة جدا، وما زلت وأنت متزوج بي وأنا صغيرة وجميلة، بتتذكر خديجة هذه العجوز وميت إلا أكثر من 15 سنة وعظامها قد بليت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كيف لا أذكرها وقد صدقتني يوم أن كذبني الناس وآمنت بي يوم أن كفر بالناس وآوتني يوم طردني الناس. شوف جمال الزوج الصالح تمثل في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فقط مع خديجة بل مع كل أزواجه إذا دخل في بيته قمة الأخلاق وقمة كمال الزوج الصالح. يدخل إلى بيته يكون في مؤنة أهله، يخسف نعله ويخيط ثوبه أو يرقع ثوبه ويكنس بيته ويطحن مع الجارية والغلام بيديه صلى الله عليه وسلم، يكون في مؤنة أهل بيته. كمان الراجل لابد أن يكون قدوة. يا كرام، إحنا المصيبة اليوم التي نعيشها أن أبناءنا غابت عنهم القدوة، غابت عنهم قدوة الأب الصالح والأم الصالحة، فأصبح الولد يريد قدوة، يبحث عن القدوة في التيك توك، في الشيخ جوجل، يبحث عن القدوة في هذا اسمه ميسي رونالدو، يبحث عن القدوة في أرتيز، لأنه لم يجد القدوة في الأب والأم. هذا الدرس من الإسراء والمعراج لابد أن نتعلم فيه كيف تكون الأم قدوة والأب قدوة، وقدوة حسنة حتى يشب الفتى على ما عوده أباه. إذا عودوا الأبوين على التقوى والطاعة يشب على التقوى والطاعة، لكن وجد الأب منفلت عينه زايغة، كلما يجد امرأة ما شاء الله ونيتة شنتيك وينسى زوجته، الولد سيصبح مثل الوالد. الأم فقط تنظر إلى المسلسلات، ما تربي الأبناء، ما تعرف عنهم شيء، البنت ستصبح مثلها. لذلك يا كرام أختم بهذا، كيف نكن في بيوتنا قدوة حسنة حتى أبناءنا يتعلموا من هذه القدوة ويصبحوا قدوة إن شاء الله لمن بعدهم ودعاة لهذه الأخلاق التي كانت متمثلة في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. Baginda Muhammad SAW dari rasa cinta dan bangganya dengan Sayyidatina Khadijah Kubra, sehingga apapun yang dilakukan mesti rentetannya kepada Sayyidatina Khadijah. Apapun yang dilakukan mesti untuk khusus Sayyidatina Khadijah. Bahkan Baginda Muhammad ini seringkali cerita di depannya Sayyidatina Aisyah bagaimana dermawannya Sayyidatina Khadijah, bagaimana akhlaknya Sayyidatina Khadijah, bagaimana tawadhunya Sayyidatina Khadijah, sering cerita begitu. Sehingga Sayyidatina Aisyah ini ada secemburu, ya manusia Pak ya. Dan Rasul ini setiap ngasih apa-apa mesti hubungannya ke Sayyidatina Khadijah. Sampai-sampai memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak kenal. Gak tahu seseorang ini temannya Sayyidatina Khadijah. Karena teman Khadijah dikasih sama Rasulullah. Sehingga Sayyidatina Aisyah pun juga cemburu, ya Rasulullah, kenapa kok selalu diingatkan Khadijah, kenapa? Ini sudah tua. Sudah. Gak bisa apa-apa, nih istrinya engkau nih, Aisyah nih. Masih umur 15 tahun, cantik. Masa gak direken-reken ini? Kok Khadijah? Saya gak pernah dipuji, saya gak pernah disebut-sebut, gak pernah diceritakan, gak pernah. Apa Rasulullah?
engkau tahu, Khadijah ini sudah sangat berjuang zahir batin untuk aku. Lihat perempuan salihah, perempuan yang betul-betul mendukung apa perbuatan suaminya. Tatkala di waktu itu semua orang ini membohongi aku, menipu aku, Khadijah senantiasa jujur kepada aku. Tatkala semua itu orang masih kafir, gak ada iman, ini Khadijah yang beriman. Tatkala orang-orang itu benci kepada aku, Khadijah orang yang sangat cinta sama aku. Tatkala orang-orang kafir itu sangat mengganggu aku, Khadijah yang sangat membantu aku. Jadi perbuatan dukungan istri kepada suami ini tidak bisa menghilangkan suami. Mendukung kebaikan. Makanya jadikan anak-anak kita seperti itu Rasulullah ini. Apa? Orang tuanya itu menjadikan qudwah, menjadikan pedoman. Orang tuanya ini menjadi figur yang dicontoh. Sayyidina Khadijah orang yang solehah, Rasulullah orang soleh. Anak-anak ngikuti semua. Apa yang diamalkan orang tuanya, anaknya ngikuti. Kalau orang tuanya ini soleh, solehah, anaknya pun akan jadi soleh, solehah. Kalau sebaliknya orang mubadzinin, orang yang ahli maksiat, orang yang jauh dari Allah, anaknya lebih lagi na'udzubillah min dzalik. Makanya kita lihat di akhir zaman ini anak-anak muslimin akhir zaman ini kehabisan figur. Dia di rumah ini nggak punya figur. Bapak tak apa, dia bukan selingkuh. Ada rosak pun. Anan bingung, kamu masih saya tinggal ini kan. Pada tak endos lah, bapak diembun. Akhirnya apa? Si anak ini mencari figur di luar, pada artis, melihat di TikTok, melihat di Google, sehingga apa namanya idola kepada Messi, kepada Ronaldo, kepada siapa? Kenapa di keluarganya nggak ada figur yang contoh? Akhirnya nyari di luar artis ini yang jadikan figur oleh mereka, sehingga ya anaknya amburadul sudah. Makanya jadikanlah kata beliau keluarga kita ini menjadikan figur anak-anak kita. Makanya jadikan keluarga Rasulullah figur di tengah keluarga kita. Supaya apa? Anak-anak kita bisa kita didik, bisa kita ayomi, bisa kita arahkan. فكيف يا كرام نحفظ بيوتنا ونحفظ أولادنا بهذا الدرس المبارك من سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله أسأل أحسنه. Dan yang mana mudah-mudahan kata beliau kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad SAW ini menjadikan pelajaran yang sangat mulia untuk kita semuanya, khususnya untuk keluarga kita, yang kita akan melihat figurnya baginda Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua dikenal orang-orang yang senantiasa mendengar dan berkata dengan kebaikan, dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau di penghujung ini akan berikan ijazah kitab yang beliau karang ini, dan juga ini ada juga ini sini juga ada ini di Lu'iyah Hamajani ini manaqibnya Syekh Al-Jailani ini. Nah, beliau akan berikan ijazah dua kitab ini kepada panjenengan semuanya. Kita akan menerima ijazahnya. Setelah ini sampai jangan belajar dulu, ini ada Kiai Asnawi masih mau memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sabar kita manfaat barokah insyaallah. Insyaallah هذه ورد الطريقة القادرية الورد اليومي إن شاء الله. هذا إجازة للحبيب علوي، وإن شاء الله هو يجيزكم بعد ذلك كلكم إن شاء الله بهذا الورد اليومي إن شاء الله. Ini di sini adalah semua word-wordnya
Syekh Abdul Al-Jalani. Beliau akan berikan ijazah kepada kami dan juga pada panjenengan semuanya insyaallah. وهذه إن شاء الله مجموعة من الكتب كتاب اللؤلؤ المرجاني إن شاء الله أيضا بالإجازة هدية في مناقب سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني. بالإجازة. وهذا كتاب شرح عقيدة العوام للفقير إن شاء الله أيضا. هذا موجود عند كيها أسنوي هناك، من أراد يعني يشتري كتاب اللؤلؤ وشرح عقيدة العوام هنا عند السيارة ما أفهم. Ini juga diijazahkan juga kepada kita semua. Jadi panjenengan yang ada minat untuk membeli, ada kitabnya katanya di Syekh Ja'far ini juga di Rasmi juga ada. وهذان كتابان كيف تحفظ القرآن هدية للحبيب إن شاء الله. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Ini juga kitab Al-Qur'an. هذا كتاب أصول الفقه. Ini usul fikih kitab dari beliau. وهذا أيضا هدية أخيرة سلسلة التصوف. Ini semua kitab karangan beliau ya. Semua kitab ini kan beliau. Ada 7 kitab ya karangannya beliau. Syekh Ammar ini. Dan semua Alhamdulillah كتبناها في أندونيسيا. dan semua beliau karang ketika di Indonesia, bukan di Palestina, di Indonesia. Karang semua 7 kitab ini dan ini diijazahkan kepada kita semuanya. Gobina ijazah. قبلتم الإجازة؟ Bilang gobina ijazah. Bilang semua. قبلتم؟ ما شاء الله. الحمد لله. نترك الكلمة لكيها أسنوي. فين الحضرة؟ ما رأيت الحضرة. Mana hadirnya? Sudah pulang. Hadirnya panitia. ما شاء الله الحضرة ممكن باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت. Sudah pulang. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. العفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.